नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। और वो टॉपिक क्या है कि सोसाइटी की नज़र में, मुआशरे की नज़र में अक्लमंद कौन समझा जाता है, समझदार किसको कहा जाता है और बेवकूफ़ किससे कहा जाता है। जबकि हदीस की रोशनी में दरअसल समझदार और अक्लमंद शख्स कौन होता है और बेवकूफ़ कौन है, आज के वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसी तरह जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। ये सारी की सारी गुफ्तगू हदीस की रोशनी में होगी। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे सहाबी हैं जो इस रिवायत को नकल करते हैं जो मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में लोग उस शख्स को अक्लमंद समझते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो बहुत ज़्यादा कामयाब हो, जो ओहदे वाला हो, जिसके पास कोई मनसब हो, या जो वडेरा हो, या अपने इलाके का कोई MP हो, MNA हो। यानी ऐसा शख्स जो कामयाब हो चुका हो और जो मुआशरे के मसाइल को हल कर रहा हो, उस शख्स को समझदार कहा जाता है और समझा जाता है। और जो शख्स इन सब चीज़ों से पीछे हो और इतना दिमाग भी ना रखता हो और क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी ना हो, उससे कहा जाता है कि ये बेवकूफ़ है। और अगर वो कामयाब नहीं है तब भी वो बेवकूफ़ ही समझा जाता है। बट आज इस हदीस में मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक हदीस है आपके सामने बयान करने लगा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। तो ज़रा सुनिए। सहाबी हैं हज़रत अबू याला शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाहु अन्हु, रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा, कि समझदार आदमी, अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, व आमिला लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद की ज़िंदगी, मरने की बाद की जो ज़िंदगी है उसकी फ़िक्र करे, उसके लिए अमल करे। और बेवकूफ़ किसे कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ध्यान से सुनिए, वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। और बेवकूफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा है कि जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है और उनको पूरा करने में लगा हुआ है और अल्लाह ताला से, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बना बैठा है और अल्लाह ताला पर जो है वो जो है ये तवक्कुल करके बैठा है कि अल्लाह जो है वो मेरी मग़फ़रत फ़रमा देंगे, मेरे ऊपर रहम फ़रमाएंगे। तो ये आरज़ू जो है वो अल्लाह से लगाए बैठा है। तो ये शख्स दरअसल बेवकूफ़ है जो दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़ा है और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लगा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसी उम्मीद लगाए बैठा है कि अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा मामला करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसकी मग़फ़रत फ़रमा देंगे, इस लालच में पड़ा हुआ है। तो ये शख्स दरअसल बेवकूफ़ है। तो दोस्तों, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई अपनी मुबारक हदीस में, वो ये है कि समझदार जो है वो आदमी है जो मरने की बाद की ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र करता है, अपने नफ्स का मुहासबा करता है कि एक दिन मैंने मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक जो कौल है वो मुझे याद आ गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपने जो है नफ्स का मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तो भाई, मरने से पहले हम सबको अपने आप का मुहासबा करना है, देखना है कि हम किस जगह पर खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्या हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं अपने हाथों से? क्या हम अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं अपने हाथों से, या हम वो अमाल कर रहे हैं जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े हैं, आमाल हैं। तो दोस्तों, दुनिया वाले जिस शख्स को कामयाब समझते हैं कि जिसका अच्छा स्टेटस है, जिसकी लाइफ जो है वो सेटल है और जो बड़े मनसब पर है, ओहदे पर फाइज़ है,
تو ایسے شخص کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند بھی ہے، یہ کامیاب بھی ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ جو شخص کمزور ہو اور جس کے پاس مالی وسائل نہ ہو اور جو کامیاب بھی نہ ہو اور جس کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہ ہو، تو اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے، اور جو دنیا کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہ رکھتا ہو کہا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ آج کل کے زمانے کے مطابق نہیں چلتا، اس کو موجودہ دور کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ عقل مند تو وہی انسان ہے، وہی آدمی ہے جو مرنے کے بعد والی لائف کے بارے میں فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر اللہ پر تمنا اور امید باندھ کر بیٹھا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو بھائیوں بات یہ ہے کہ آخرت کا دن فیصلے کا دن ہے، اس دن اللہ ہر اچھا اور برا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے، جو ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جو ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یاد رکھیں، اس دھوکے میں نہ رہیں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ دنیا میں جو چاہے مرضی کرتے رہیں اور جیسے چاہے زندگی گزاریں، منمانی زندگی گزاریں۔ اللہ کی ذات بڑی غفور ہے، اللہ کی ذات بڑا رحم فرمانے والی ہے، اور میں جیسے بھی گناہ کر کے چلا جاؤں، میں جیسی بھی زندگی گزار کے چلا جاؤں، شریعت کے اصول اور ضوابط توڑتا چلا جاؤں اور شریعت کے تمام مسائل اور احکام پس پشت ڈال دوں، تب بھی اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اتنی اندھیر نگری بھی نہیں ہے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ تو دوستوں آج ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اور سمجھدار وہی ہے، عقل مند وہی ہے جو مرنے کی بعد والی زندگی کے بارے میں فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتایا، عقل مند اسے ہی کہا ہے جو مرنے کے بعد والی لائف کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ وہ سمجھدار نہیں ہے جو دنیا کے بارے میں پلاننگز کر رہا ہے اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ ہرگز سمجھدار نہیں، وہ تو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ تو دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہوں، اور جو شریعت کے احکام ہیں وہ بجا لائیں، تو پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری کی ساری باتیں جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ سمجھدار کون ہے اور بے وقوف کون ہے، یہ سارا کا سارا حدیث کی جو ساری گفتگو ہوئی یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔